ಜನನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹರಿಚಿನ್. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಚಾವಣಿ ಆರೋಗಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದನೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮನೆ ಹೆಂಚು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಕು ಮತ್ತು ಪೋಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಲ್ಗಿಂದ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಫುಲ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ వినంతి. కిందే సీట్లంతా ఎత్తుకొని పోడిచింది. నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను, నాకు నేను చూడలేదు. గుబిల్లానే గుడికేమో వచ్చింది అనుకునే ఉన్నాను. అంతా అది వచ్చి చూసేతోడికి ఏమీ లేస్తుంది ఇంట్లో. అంతా ఎత్తుకొని పోడిచింది, లైవర్ల దగ్గర పెట్టింది. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందా? ఎవరికి ఏమీ లేస్తుంది, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఎవరింటికి టచ్ కాలేదు. మా ఇంట్లోనే ఇంకా ఎత్తుకొని పోడిచింది, ఆడెత్తుకొని పెట్టింది. ఎవరికి ఏం కావలేదు. ఊరికి మన సోళ్ళు మాటలు మనం చెప్పరాదు. ఎవరికి చెప్పిండారు ఇట్లా అయింది అనేసి? ఎవరికి చెప్పలేదు స్వామి, మేము బాబుకి చెప్పిండాము. అదే రామసాగర్ మళ్ళీ నన్ను ఎవరు ఇద్దరు వచ్చిండ్రు రాత్రి, వాళ్ళు మీ నంబర్కి చెప్పండి అని చెప్పిపోయారు అని చెప్తున్నాను. నాకు తెలియదు, ఎవరికి మేము చెప్పలేదు. మీ పేరేమే? నా పేరు సిద్ధమ్మ. ಸರಿಮಾ. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಪೋಲ್ಗಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PDO ಇಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತಿ ಜರೂರು ಬಂದು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು.